नमस्कार बंधु माने आपण मानू आउ गोटे नुआ ब्लॉग को मु स्वागत करछि। लास्ट ब्लॉग रे आपण जो देखिथिले आमे फॉल कलर देखिया पई कि टोरंटो रु बाहर को जाइछु और जो दुईटा पार्क जाइतलु सेटा आगरु आमे बुकिंग करनतलु बोली हमको एंट्री मिलला नहीं। एबे आमे जाउछु एलोरा बोली गोटे ब्यूटीफुल विलेज को, तो सेठी जाई कि देखिबु कोन केमिति टाइप रो विलेज। आपण आसंतु देखिबे आम सहित आम ट्रिप टी केमती जाउ। Continue on side road 20 for 1.5 kilometers. मझे मझे बढ़िया सुंदर सुंदर गछ रंग कलर ହେଇଛି, किंतु हमको गाड़ी रखियार कौन सी जगह रही पारनु। खाइया भी धरिक आसी खाया भी देखू आम कौटे आगे किसी खाया जगह थी तो रखी पार्किंग करी खाइबू। एटा तो बोधे सोरिष गछ लगी पूरा येलो येलो तानी देख बाबा सोरिष कि सुंदर लगुच। आम भी आसचे गोटे जगह पंपकिन मिलूची आनी लगेला से पंपकिन नहीं जीव तानी पंपकिन कौन कर फोटो रखी ସେଇଟା ନେଇକି ଯିବ ନେଇକି ଆଣ ଗୋଟେ ଗୋଟାଏ ତ ଆଣିବ। ଏଇଟା ଗୋଲ ଅଛି ଆଣୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବଢିଆଟା ଅଛି। ଛୋଟଟା ଆଣେ ଛୋଟଟା ଆଣେ ବନେଇ ପାରିବ ଆଉ କଣ ଡେକୋରେଟ ତ କରିବ। हालोइन पंपकिन आगो खाती ना खाती भाई आगो खाती आगो कह हालोइन पे कि आगो सजाई की रख करे आखि या तो किसी ना था कंकड़ बड़ बड़ टेकिया कहूँ बाप रे तार एत ताकत आसी हाँ गेम खेल रे तानी खाइबो भोक हलानी तानी एरा कौन घास ना नड़ा ना कौन रखिन गुड़े गुड़े। हमें पे एलोरा विलेज आड़े जाउछु, तो दी साइड पूरा फार्म गुड़ाक देखी देखी जाउछु। तानी ऑलरेडी गोटे फार्म रे अटके के हालोइन पाई पंपकिन नहीं सरणी। आमको सब दीटा बाजीगला तो आमको सब भोक लगला आम देखुचु कौटे अटकी खाइबू। रास्ता गोटे मजे छाड़ते आसलु गूगल गोटे माटी रास्ता वाला जगह नहीं जाऊे पूरा भल लगुच पूरा फार्म एरिया टोटली माटी नुआ मत लगुच एटा पिच्चू पड़ीनी पिच्चू तो हां कि एम छाड़ दे जन खाली सिस्टर रोड बड़ा थला खाली मीटर पर 700 मीटर्स। हां तानी भी भूख लानी। ग्रीन ग्रीन कौन फार्म करछन से कोन छोट छोट टाइप रो निकली गछोड़ा लगे घास ना घास नहीं घास एई तो कौन टाइप रो घास की साग टाइप रो कौन घास गाय मान को दोछ एटा घास किंतु सेही पाटर देखली उडे टर्न कले turn right onto highway 6 north सब घास
ଭିତରେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଘାସ? ନଡ଼ା କି ରଖିଛନ୍ତି କଣ ତାକୁ ଘାସ ଏ ଏରିଆରେ ଗୋଟା ବି ଦୋକାନ ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି। ଭିଲେଜ ଏରିଆଟା ଭିଲେଜ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ଥବ ନା ନାଇଁ ପଡେ। ସତରେ ଏଠି ଟି ମଟନ ଇଏ ତ ମେନ୍ ରହିବା କଥା। ଟି ମଟନ କି ମ୍ୟାଗି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଫି ଟେ ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଯାଉ ତ ଟି ମଟନ ତ ଏତେ ସେ ଥାଏ। ଗୋଟେ କଣ କଫି ପିଇବାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ 20 କିଲୋମିଟର କିଏ ଯିବ ନା କଣ? ଗାଁରେ ରହିଲେ ଏଠି ସେଇ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଏଲୋରା ଭିଲେଜ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟି ମଟନ ଥିଲା ତ ସେଇଠି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖାଇବୁ ସୁପ୍ ହଉ କି କାରଣ ବାହାରେ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ତାନି ମାନେ ଭୋକିଲାଣି ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। Tani, what are you waiting for? Say loudly. What is it? Sandwich? Which sandwich? Chicken? तुमने तानी कौन खाओ चिकन सैंडविच? Tani, yummy. Can you give me one bite, please? एड़ा कौन खाते हैं? No, Tani. As शनिवार चिकन खाइबा। एड़ा कौन राइस पड़ছে? तापर ब्रेड टे डुबे खाओ हाँ ब्रेड पे बटर भी दे हाँ बटर देइछ ब्रेड पे। हाँ बटर लगे खाए भल लगे। वेज सूप। हाँ एड़ा भेज सूप मगे थी। ଟିକେ ମିଠା ଦି ବେଟା କ'ଣ ଆଣିଛ? मेपल लीफ रे डोनट ଡୋନଟଟା लंबाटा କ୍ରିମ୍ ଏଟା କ୍ରିମ ବନ୍ डोनट का कौन ଡୋନଟ କହିଲା ମୁଁ ତ ଡୋନଟ କହିଲି କ୍ରିମ ବନ ଏଟା ଭେଜ ଟା। ଦିଫାଳ କରିଦେ ତାନି ଫାଳ ତରକାରୀ ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ୍ ରହିଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାସିନୋ ଏଠି ରହିବ କାସିନା କା ଲେଖା ତ ହେଇଥିଲା କାସିନୋ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଲେଜରେ କେମିତି ଗୋଟେ କାସିନୋ ଆସିବ ଯେ? ଏଟା କ'ଣ ଆମେ ଭିଲେଜ ଭିତରେ ପଶଛେ? In 50 meters, at the roundabout, take the third exit onto Metcalfe Street, Wellington County Road 21. କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସିଧା ସେଇଟା ଏଇଟା? In 800 meters, your destination will be on the right. ଭିଲେଜ ଆସିଗଲା ସେ ଘର ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଛୁ। ଘର ଉପରେ ସୋଲାର ବାପରେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ନା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକା ଟ୍ରିପ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାନି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପଳେଇବା। ଏଇ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭିଲେଜ ବୋଲି କେତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଗୋଟେ ଭିଲେଜ କାଇଁ ମେନ୍ ଏତେ ତମେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଏଟା ସମୟରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ତ ତମେ ଚାଲିପାରିବନି ଏଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇ ବୁଲୁଛୁ। ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି। Take the next left on ଗାଁର ଘର ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ପାରିବି ତ ଚାଲିବ ଯଦି। ଏଇଠି ନାହିଁ ଆଗରେ ସେଇଟା ଓ ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାଠୁ ତ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ତୁ କୋଉଠି ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଏମିତି ରେଟ୍ ହେଇଛି ଏଇ ପଡ଼ିଆର ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଏଲୋରା ଭିଲେଜର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ରହିଛୁ। ତ ଏ ପଛ
म्यूजियम चारिपटे सब कलरफुल गछ गुड़ाक बेसी भल लगे आते समय पर आमको ये गोटे भल जगह मिलला जो ठिया है सब फोटो फोटो उठाऊँ एलोरा विलेज म्यूजियम ता भर को अलरेडी पिला मैंने पड़े बहुत ठंडा होने 5 जन ठिया हो कष्ट म्यूजियम रेप्लिका विलेज ड्रेस এটা গোয়িং অ্যাওয়ে ড্রেস 1962 Take a wedding paper home meeting. Choose your candy. Okay, wait, Tani. Choose your candy. Just. You can pick the bag. Which color? Purple. Okay, one purple. One. Take one bag. এটা কোন চুজ করি ওটা না কোন Choose your candy. Papa, someone Pick can up a bag look to you carry it information. home. $10 Enjoy ଦେଲେ। these Movie $10 sweet ଦେଲେ। treats. ହଁ ହେଲା ଦେ 4 ଜଣ What? then don't touch किसी टच करियो नहीं Cat? प्लीज Cat? चेयर दिला रॉक चेयर ए रूल चेयर है ए रूल चेयर बस Cat? No. ये होची जो What's yours? डीप टच करना ना तो एड़ा मेडिकल लो जो bed बेड मेडिकल लो बेड ବଢ଼ିଆ ସଫାଟା ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଟିଭି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇवा टीवी थिला तारी TV. ଯେବେ ଆମର ଟିଭି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା बाय ये साइड का 1965 ର ट्राइसाइकल ଏଟା वाह It's a cake you. oh I love you okay क्वीन queen Tani you are a queen उल्टा लिखे उल्टा लिखिଛି आ से आरपट लिखि दे तानी आरपट लिखि दे नहीं ओहो ये क्वीन कनाडा क्वीन तांका ये अच्छा अच्छा Dad, look up. Chocolate. चॉकलेट खाई ओके एड़ा 1920s किचन तनी वेट तनी किस टच करियो ना एटी किस लिखा है नहीं फर्स्ट स्टोरी पापा एड़ा फार्म मानकर जा इकन जीवंता कुकुड़ा अछन गरम लाइट लगाइ छी କେତେବେଳେ ଏମିତି ଥିଲା
ওটা ইয়ে বে ଗାଈ ଏଠି ଛଅ ଥିଲା ଏଇଠି ଏରା ଗାଈ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗୁହାଳ ହଁ ଗୋଶାଳ ଯାହା କହୁଛୁ ସେଟା ଇଏ ଅଛି ବି ଏଠି ଘୋଡ଼ା ବି ରହୁଥିଲା ମସ୍ତ ଭଲ କାହିଁ ଏଠି ଏଠି ଗାଈ ରହୁଥିଲେ ମିଲ୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଏଠି ଦାନା ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ଏଠି ପାଣି ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ମିଲ୍କ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଭିଲେଜର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଟିକେ ଚାଲିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ଏଇଟା ଏଲୋରା ଭିଲେଜର ଆମେ ପାର୍କିଂ ମିଳିଗଲା ଏଠି ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈଟେ ଅଛି ଏବେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ୱାକିଂ କରିକି ବୁଲିବୁ ତାର ସେ ବ୍ରିଜଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ରିଜଟା ତାରି ଉପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୱାକିଂ କରି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ତ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛୁ ମଝିରେ ନଈଟା ଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିଥିଲୁ ସେଠି ପାଖରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଚାଲିକି ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖକୁ ଏଟାକୁ ମିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହନ୍ତି ଏଠି କାରଣ ଆଗରେ ଏଲୋରା ମିଲ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଦୋକାନ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଏଇଠି ବେଶୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ତାର ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ये जो लिक्विड सोप स्टैंड अच्छी $6 कपर कपर नहीं कपर प्रिंट है लिखाई कपर पेंटेड चलिए भल लगुच ठंडा ना ठंडा आहरी बढ़िया लगे यहाँ बढ़िया अच्छे ब्रिजटा यहाँ लिखाई यहाँ हूँ राफ्टिंग कर गोटे छोट पोल बांधी अच्छे पाटा हाँ वाटरफॉल भाई अच्छी या साउंड शुभुची वाटरफॉल हाँ चल आगे देखिए से छोटे बोट रखी मैंने तुम्हें बोट आगे जाके पूरी करके दुकान टानी देखले पूरा कांता जब से ठंडा पाई सब गाड़ी भीतर बसिक रही एटा प्राइवेट इवेंट्स कर इटा मिलटा मतलब मिलटा एला नते ये पड़े आगर बाट पत्र झड़ी रानी पूरा पवन जो दउची धीरे धीरे सब पत्र झड़लानी पानी बेसी नहीं टे अल्प अल्प पानी पड़ी
से जो पानटा बांधी रखते से धीरे धीरे टिके आसी खसी पड़ी यहाँ गोटे होटेलटा पूरा जंगलटा बहुत सुंदर लगुच कि पवन बहुत जोर देला आम भावुचे पलैबू गाड़ी पाखु बेस ठिया होनी प्राइवेट इवेंट्स गाँ भितर स्ट्रीट रे चलियाटा बेसी आमको भल लगिला ଏଇଟା କ'ଣଟା छोट मार्केट सेंटर पक्का दुकान अच्छे यहाँ गोटे छोट पार्कटा बोधे हालन सब सजै तो लाइट डेकोरेट कर लाइट लगी एड़ा जो धड़ा धड़ा स्टैच्यू सजैती एड़ा सब हेलोइन पे सजैती अपन बाड़ू ये करदेलो नहीं गलो टाणी के स्पून आणि आम्ही आमर बे खाए पी के बे बाहर जो घर को इधर विलेज टा भी सॉरी नहीं चलचे एबे सनसेट हेलानी आकाश रे पूरा कड़ा कड़ा बादल सहित सनलाइट रा जो ऑरेंज कलर सनलाइट पड़ुची तो चारिडे पूरा ऑरेंज कलर देखा होची बढ़िया सुंदर देखा होची आपन को जदि वीडियोटी भल लागिला तो आपण कमेंट द्वारा जणैबे आ सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।